हेलो इट्स सौरभ और सौरभ ब्लॉग्स नुआ गोटे वीडियो को स्वागत। मो पछपटर नाचना मासना बही पत्र को नजर न दे आरंभ करवा आज आमर ब्लॉग 12:30 है एजाए ब्लॉग्र मोर भ अक्षर भी किसी ना आउ कही रखे कि फाइनाली काली मु वैक्सीन नहीं जाइए सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड को वैक्सीन तो ये मास्क फास्क खोलिकी फोपाड़ देवी और बिंदास बुलबी हे मजाक कर ना दबाइबी कड़ाइबी ओके मनीष कौन कर जापारे आग को दुनिया एंट्रांस पीजी एंट्रांस बीडी एंट्रांस अमक एंट्रांस तमक एंट्रांस एत एंट्रांस दे कि माने प्रिपेयर हो मरीज एंट्रांस तो गोटे दिन मनीष दब जा कि प्रिपारेसनटा एत लंबा ता भितर ब्लॉग ओह महान ब्लॉगरटा मु ये गोटे बही बाबू लिखिदे 850 टंका नेले 640 टंका एतिकी मोटार बही तुम्हें मत 640 टंका नब बा भल एक्चुअली मु जहाँ देखिली माने कौनटा ता भितर पाठ अच्छी केते याद कागज यूज होती से सबुरे किसी भी बहीर दाम से संपर्क दूर दूर सहित ना बास से बहीटा पढ़िले को भाया चाकरी मिल जदि बड़ चाकरी मिल बहीर दाम अधिका यदि सान चाकरी मिल बहीर दाम कम बीड़ी पिला पागल बीड़ी तो ओबियसली टंका अधिका हम बहीर आउ नड़िया भंगा है कि आज हम नड़िया बरा तरकारी पूरा बामुणिया गेटअप रे अच्छी नाली गामछाटे पिंधे नड़िया भांगी बामुणिया को नड़िया कता अपेक्षा हाथ में भांगे को बाड़े की भल लगे बाड़े की नहीं कि हरिओम करदे हो भांगा दी तीन थर भांगी बेसी भांगी चेष्टा करवा भांगुची आसीगला आसी जाइए सक्सेस ग्रेट सक्सेस एटा जीव रोसई जाओ नियो 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 एटा पेट पूजा तो आज दिन सारा खाली शोची गधंग भाया कि वैक्सीन नेली के जानी भांग खाइला भाया लगुच निद अलग प्रकार तो सरी किसी भी भिडियो तापर करें जहाँ किसी अल्प केटा भिडियो देखी तो आज निहाती भाव में गोटे बोरिंग ब्लॉग गोटे बेकार ब्लॉग क्षमा करिए से लगी तथापि जेहेतु आज किसी भिडियो करें भावुली भिडियो छाड़बी तथापि कौन मन है भाविली आपण मैंने सहित गोटे इंपोर्टाट कथा सेयार करना उचित हम जो मैंने कि मोर पूर्व भिडियो देखी से मैंने जानीपारे जदि भी देखी ना ऊपर कार्ड रे कि लिंक रे पूर्व भिडियोर सॉरी डिस्क्रिप्शन में पूर्व भिडियो लिंक देदेवी आप निहाती देखो से भिडियो आप देखिपारे कि मु वैक्सीन नाक जाइली मोर सेकेंड डोज को वैक्सीन आउ सेठी केमिति वैक्सीन न पाई फास्ट न फेरी आसती आउ सेटा कहीं होता आपण मैंने से भली भूल केमिति करेनि से कथा आपको कहबी एक्चुअली से दिन मुझे जिते पहुँचली गोटे लंबा लाइन लगी था लंबा लाइन में ठिया गली आउ से लाइन 50 जन लोक फास्ट लोक से नहीं गला परे बाकी आम पछक आ 10-20 लोक बड़ी पड़लु आम जो पचारू कौन है ये से कह ना ये 50 जन लोक वैक्सीन दिहब आपण वैक्सीन ना एक कथा किए कहले ना सिक्यूरीटी गार्ड मेडिकल स्टाफ जा सब जा भितर से बाहर को आसबार ना कि आमको किसी कहबार ना कथा कौन तो से जो सिक्यूरीटी गार्ड जिते जहाँ कहले कि आज 50 जन लोक वैक्सीन दिया आपण वैक्सीन ना तो एक शुणिकी आम आउ थे थर पचारू कि एक्चुअली कथा कौन प्रोब्लेम कौन तो जिते थर पचारचु कि आज कौन वैक्सीन ना सी कह ना आज वैक्सीन ना आम पचारचु आउ कौन आज ऑनलाइन सेकेंड डोज पर वैक्सीन ना से कहता ना आज वैक्सीन ना ऑनलाइन लोक जाए पचारती आज वैक्सीन अच्छी कि ना सेकेंड डोज लोक पचारती आज वैक्सीन अच्छी कि ना सी कौन शुणती कौन बुझती प्रभु को जना से समस्त कहते ना आउ आज वैक्सीन ना तो हमें बुझिलु हाँ बोधे वैक्सीन ना तो आम समस्ते प्राय आम फेरी आसिलु वैक्सीन ना भाविकी कालिकी आसवा जहाँ है तापर गत काली मो सांग घरे रहीकि पुणी थे गली वैक्सीन नापाई पुणी थे से पहुँच पहुँच पुणी सामान से अवस्था आगे गोटे बड़ लाइन आउ पुणी थे से कथा 50 जन को नहीं गले भितर को आउ आमे बड़ी पड़लु पछकू
ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ମୋ ଆଗରେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ସେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସାଇନ୍ଡ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ଦେବେନି? ସିଏ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ବୁକ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଅଜବ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବେନି, 50 ଜଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ତ ଅସମ୍ଭବ। ତ ସେଇ କଥାକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ମୁଁ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ, ଆଉ ତ କେହି ନଥିଲେ, ସବୁ ଭିତରେ ଯାଇକି କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସବୁ ଯାଇକି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇକି ପଚାରିଲୁ, ଆଉ ଭାଇ କଥା କ'ଣ? ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କଥା, ଆମେ ଭାଇ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିଛୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆମେ ବୁକ୍ଡ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଆମେ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇବୁନୁ? ସେ 50 ଜଣ ଲୋକ ସେ ଆଗେ ଠିଆ ହେଲେ ବୋଲି ନେଇଯିବେ? ସେଦିନ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ କି ଯେ ନା ନା, କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଗେ ଗଲେ ସେମାନେ ୱାକିନ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱାକିନ୍ ଅଫଲାଇନ୍, ସେ 50 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ୱାକିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେଟ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଇଏ ୱାକିନ୍ ବାଲାଙ୍କର ଅଲଗା, ଇଏ ଲିମିଟେଡ଼ 50 ଜଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବୁକ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ କି ଅଜବ କଥା। ଏଇ ଠିକ୍ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଗତକାଲି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବୁକିଂ କରିକି ପଚାରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାଇକି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ନ ବୁଝିକି କହିଛନ୍ତି ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ। ଇଏ କି ଅଜବ କଥା। ବୁଝିଥାନ୍ତ କି ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍? ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ବା ୱାକିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ହଁ ତୁମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଏ ଅନଲାଇନ୍। ଆରେ ତାଙ୍କୁ ତ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅ କି ଯେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ତୁମେ ରୁହ, ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ପଳାଅ। ମିନିମମ୍ ତୁମେ ଯଦି କାଲି ଏଇ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତ ବହୁତ ଅନେକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଏମିତିକି ମୁଁ ବି ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଯେ ଯଦି ତୁମର ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ତୁମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏଇଟା ୱାକିନ୍ଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ହେଲେ ନା, ତୁମେ ସେ କଥା କହିଲନି, ବରଂ ଅନଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଛି ନ ବୁଝିକି କହିଦେଲ ତୁମର ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। ଅଜବ କଥା ନା, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ବି କିଛି ବିଶେଷ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆରେ ସିଏ କ'ଣ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତିକି ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଆସି କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ଦୋଷ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଦୋଷ ହେଉଛି ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ରହି କଥାଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲେନି, ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିଲେନି, ଶୁଣିଲେନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି, ପଚାରିବାକୁ ଦେଲେନି କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ। ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଳି ହୁଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁନି, ବୋକା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଏଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ BMC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରଟି ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଏଠାରେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି, ଆପଣ ସେଇଠି ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ କି ନ ହେଇପାରିବ ଜାଣି ସେଠାରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ ବି ନ ବୁଝିକି ମୋ ଭଳି ହୁଣ୍ଡା ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଏତିକି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍, ଆଉ ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଏଇଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଅଧିକା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯାହା ଏତେ ନିଦ ଭିତରେ ଦେଇପାରିଲି ସେତିକି ବାସ୍। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ମଜା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ମୋତେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସୌରଭ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ଯାଏଁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ।